Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, Mr. Apri is here. I hope all of you are fine today and ready to learn English again. Welcome back with Mr. Apri. Selamat datang kembali dengan Mr. Apri di pembelajaran bahasa Inggris online. Di video pembelajaran hari ini, saya masih akan melanjutkan pembelajaran reading New Concept L.G. Alexander, Chapter 14, Bab 14. Do you speak English? Apakah kamu berbicara bahasa Inggris? Mudah-mudahan video-video pembelajaran sebelumnya sudah kalian pahami dengan baik dan sudah kalian implementasikan, dan mudah-mudahan kemampuan bahasa Inggris kalian sudah semakin bagus dan tentunya semakin meningkat. To the point directly, langsung pada intinya, let's check it out. Listen and repeat. Do you speak English? I had an amazing experience last year. After I had left a small village in the south of France, I drove on to the next town. On the way, a young man waved to me. I stopped and he asked me for a lift. As soon as he had got into the car, I said good morning to him in French, and he replied in the same language. Apart from a few words, I do not know any French at all. Neither of us spoke during the journey. I had nearly reached the town when the young man suddenly said, very slowly, "Do you speak English?" As I soon learned, he was English himself. Do you speak English? Apakah kamu berbicara bahasa Inggris? I had an amazing experience last year. Saya mempunyai sebuah pengalaman yang menakjubkan tahun lalu. After I had left a small village in the south of France, setelah saya telah meninggalkan sebuah desa kecil di selatan Prancis, I drove on to the next town. Saya berkendara melanjutkan ke kota berikutnya. On the way, di perjalanan, a young man waved to me. Seorang laki-laki muda melambaikan padaku. I stopped and he asked me for a lift. Saya berhenti dan dia memintaku sebuah tumpangan. As soon as he had got into the car, sesegera dia telah masuk dalam mobil, I said good morning to him in French. Saya mengatakan selamat pagi pada dia dalam bahasa Prancis. And he replied in the same language. Dan dia membalas dalam bahasa yang sama. Apart from a few words, sebagian dari beberapa kata, I do not know any French at all. Saya tidak memahami beberapa bahasa Prancis sama sekali. Neither of us spoke during the journey. Tak satu pun dari kita berbicara selama perjalanan. I had nearly reached the town. Saya telah hampir mencapai kota. When the young man suddenly said. Ketika laki-laki muda itu dengan tiba-tiba berkata, very slowly, dengan sangat pelan, "Do you speak English?" Apakah kamu berbicara bahasa Inggris? As I soon learned, sebagaimana yang saya segera pelajari, he was English himself. Dia sendiri orang Inggris. Silakan kalian baca dan cobalah untuk menerjemahkannya kalimat demi kalimat. Oke, saya lanjutkan pembelajaran kita ke vocabulary. Vocabulary, kosakata. Listen and repeat. Speak, berbicara. Amazing, menakjubkan. Leave, meninggalkan. Small, kecil. Big, besar. Drive, mengendarai. Wave, melambaikan. Stop, berhenti. Get into, masuk. Reply, membalas.
reach, mencapai, suddenly, tiba-tiba, soon, segera, so on, dan lain-lain. Learn, belajar. Oke, silakan kalian baca ulang secara keras beserta maknanya. Baiklah, saya lanjutkan pembelajaran ke grammar review konsep dua kejadian. Ini saya hanya mengulang kembali materi yang sebelumnya pernah saya sampaikan di video-video pembelajaran yang lalu tentang konsep dua kejadian. Konsep dua kejadian. After past perfect, had verb 3, simple past, verb 2 did. Example, after I had finished my work, I took a rest. Setelah saya telah menyelesaikan pekerjaanku, saya istirahat. Had finished, took verb 2 dari take. After she had swept the floor, setelah dia telah menyapu lantai, she mopped it. Dia mengepelnya. Jadi konsep dua kejadian yang pertama yaitu after past perfect, tandanya yaitu had verb 3, setelah itu simple past, tandanya verb 2 did. Konsep berikutnya yaitu before simple past, verb 2 did, past perfect, had verb 3. Example, before he went out, he had locked all doors. Sebelum dia pergi keluar, dia telah mengunci semua pintu. Before we went hiking, we had prepared everything. Sebelum kita pergi hiking, kita telah menyiapkan segalanya. Jadi konsep dua kejadian yang kedua yaitu before simple past, yaitu verb 2 did, kemudian past perfect, had verb 3. Oke, demikian pembelajaran kita di hari ini. Semoga bermanfaat. Meskipun kita belajar dari hal-hal yang sangat sederhana, tetapi saya sungguh berharap apa saja yang saya sampaikan tentang bahasa Inggris bisa memberikan manfaat buat kalian semuanya. Oke, practice make perfect. Praktek membuat sempurna. Semakin banyak praktek, semakin bagus bahasa Inggris kalian. And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.